Para iti damag ay ayam, arig na agigibdan ang nakaabante iti 4th round ti WTA 1000 Canadian Open, digiti talo a tennis star at the opposite arena sa Balenka, 3rd seed Jessica Pegula, ken 7th seed Iga Swiatek. Inabak ni Sabalenka ni Zhang Xu iti 2 aset ti score nga 6-3, 6-4 tapno makaabante iti round of 16. Imabot lang iti 70-60 laban, digiti 2 ket na ipirma iti agtawin iti 20 ket 8 a player, iti agdama a US Open champion kalpasan a dominante iti performance na. Kabayatan na inabak met ti 3rd seed ani Pegula iti tennis star iti Uzbekistan ani Kamila Rakhimova iti score nga 6-4, 6-0. May kagumaan met ni Swiatek ang makastrek iti quarterfinals, kalpasan iti dominante a 6-2, 6-1 na pangabak kontra iti Swiss player ani Viktoriia Golovic. Ito unig iti 66 a minutes. Detan ti damag ay ayam para iti Bombo News and Views, siya ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!